দাঁড় করা ও প্রদীপটা জ্বালে না দাদা পিছন ধরে দাঁড় করা। এই দেখো তুমি ডাকো অনু আরে ডাকছে তো বাবা, ও তো খেতে ব্যস্ত। ওই দেখো মা, ওই দিদি ডাকছে, ওই দিদি ছেড়ে না। একটা ফটো তুলবো। দুষ্ট পড়ে ধরতে পারে গো। মা নাকি না এখানে বস, আর মারবো কিন্তু আমি খুব টিপবো। আমাকে ছাড়ো, দাদুর কোলে খাও। দেখো পায়নি খাচ্ছে, কি দেবো আগে? জল দে, জল দে আগে, মিষ্টির মধ্যে একটু দিয়ে দেই না? হ্যাঁ ओम नमो श्रीकांत देवी कर्मष्टम शांति या गच्छं देवाय शुभ अनुप्रार्थनादानकारि देवाय सर्वमंगलाय कुरुक्षेत्राय देवष्टं शांति या गच्छं नमो विष्णु देवी मंगल मंगल हे ब्राह्मणाय हे আচ্ছা বাজে না বাজে ओम नमो विष्णु नमो देवी कर्म हे गणेशाय আমা ডাকছে ডাকছে बोलो चलो हे कर्म गणेशाय नमो नमो विष्णु नमोदाय देव कर्म गणेशाय शुभ अन्नप्राशन दानकाले ब्राह्मणाय ददामि हे हरे कृष्ण हरे देव देव कर्म गणेशाय स्वस्तिकदान देवस्याय शुभ कर्म संमंगलाय हे नमो विष्णु नमोदाय देव कर्म गणेशाय चंदनं चित्राय गंगागंगां देवी सर्वमंगलाय नमो श्री विष्णवे नमः नमो श्री विष्णवे नमः नमो श्री विष्णवे नमः हे नारायण कुरुक्षेत्र गया गंगा शुभ अन्नप्राशन शुभ लग्ने देव कर्म गणेशाय सचंदन स्वस्तिक दानकाली देव मंगलाय श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः ओम देव शांति आगच्छे मंगलाय नमः देव शांति आगच्छे ও দাদু মাথা ঠুকে নিচ্ছে, ধরো আমি করছি, তুমি ছেড়ে দাও। হ্যাঁ এবার দাও, পায়েসটা দাও, এবার পাখা চালিয়ে দেই তো। হ্যাঁ দে পাখা চালিয়ে দে। এবার তোরা নাম বলে, হ্যাঁ তোর নাম বলে, হ্যাঁ সে তো ও দেবে আমি তুই দিবি তারপর এদিকে থাকাবে। ও নমঃ বিষ্ণু শান্তি আগচ্ছা